Assalamu alaikum, assalamu alaikum. Kan mene bauda. Ya ke to go ne berom na rizuri mai. Kuno nga direti tigera rizuma son pepe. Msegena nya video bari msegena kan go nga fuli bo bela jele kan mene bauda. Se maketa ça va keta. Bashitila. Allah kana bashke nga fuli bo bela jele kan baga bay na nga fla fo ga taka abonné page kura ne ga page kura de we doing minute we doing gwalo nga boy ayo abonné ninga to ka video farma blaninga ko be ko kelen bele daganti awature ni page kura de we nga page doing gwalo nga boy Facebook mo were na foko chinere la awature ta baraka nige boy de depuis 2018 page mena na esa te mugambo abe mugambo walai ita la resume te ka commentaire yere bashi tawla ala kana bashi nga foli ba bela jele kono ba bela jele ni page kura e mo ta don venez vous abonner ayo abonner ninka doy minena awatre officiel minena ayo abonner ninga nga foli ben kanu ba bela jele koko be ko kile combien de personnes che amoni manchare ne kanu mako ko be ko galine walai bilai nga page minena che ayo abonné ninga nga foli ba bela jele kame nyogombolo fo nyogombolo chama ni page kurai ko beka ni abonné ni sanfɛ awature c'est un famana me amage nyina yede ko ka cha ambe voyage kunguru ni na kwa me ambe sengata Paris bientôt voyage kunguru ni ambe segata me mardi mercredi na law talaga je o ben soro nsi yorola koko be ko kli mero mina ayrizo ka afanga ka dogo nga foli ben kanu baga bela jele nga foli ben yere ka groupe nga comité 100% rasbachi nga foli ba bela jele akono moko be che fara muso na chokoroba na demso nga foli ba be président Kadafi itrawore nga foli bi fi sigorola bomoko ala ka talenga sey noya ala ka saraka ala ka nema ya se musokoroba ma ya rabbi 100% comité 100% porte-parole Lyon ko itaba Lyon de Lyon ngofol bille ba bi fisi yorola koko be ko kli abib cham nata ngofoli bo bela jele segu konate jawi konyoke ngofoli bille ba bi konyo so la jawi jabi i heureux ménage alini zambe le prédateur i heureux ménage ala ka furu ke furu tutu ye ga ke sima fla ka furu ka seni bolo wala zambe le prédateur aleni jawe jabi jawe te kunya so bana ite bote dogara de ibe porter plainte ou parce que demsa nous flé de nous duna kunya so ta fe ka bo jawe bote dogara de faso mo bila parce que video te ta ite ka chama te ke zane ibe ga flani sabare te ke mboche dogara semeni ngele me ni ba nga foli bele babi koko be ko kele ko ere ménage alaka ake furu tutu ye ka ke sima fila ka furu jawe alaki ni muso lagare kulibala khaira do tamo kana mai alaka au kambe ka kisha au jugu toroma ka kishi samara ni jugu toroma koko be ko kele mbal mamaleon kunu mbora ngo ni video ke me video yi rezo ko mai video yi tigera rezo manyere video yi effacer kumbe na fo ni page kuradi we nga page do en balon ko bombolo mena yorondo souligner sani nga na sini parce que arasa kanga bo français sini akilla
arasa kan voyager ni arasa voyager la mena sam perenjigi fato e fato musoni Madonna Cissé ali ni furana ngalani alaka walaka muruja jugu sako de faso kuma sulude mena sam perenjigu kan ayo connecté de ibora nya fa yana ngum mena buga ma mardi me ko mi nere ka gidi no yara sai o kume transitaire ga bonya kama nya ko bla mais je crois arasa kan ta Amérique chini mo merisi bu bachili arasa bach mon guide le guide révolutionnaire kan a voyager chini na voyager à chini na manye vidéo la sini ngene no ye mardi ou bien mercredi mbe sam perenjigi frona ngalani ani fato musoni Madonna Cissé na figi deun mbe sam perenjiga wa parce que aw be ka munu bla kulu kan ne kele ulu juga misen kwa iti fadongo ti faduna ko isa aw ka patron ni awo kana sorala ka kila kana ka be na mmongo ya mfe baga mo ibe boki be ne gushi Facebook inkan a beni ara na kra chentento mo shibolo me nete nantan kolon jabi de Facebook ko ye classico ne garant quelqu'un belibele dakantigi depuis 2010 de phobie nantan kolo obina ko obina ni mmango ya aw ya bedana ka be abekena mais je permets plus galon be da shuri la ne dogoni bana ne dogoni nga saya la fato musone no e Madonna Cissé bora yi juka ka ju sigi ka galoni mana kan ibita ke musome na kata esene doa mais i ju sigi i kan kono iki préparer ka tasuma dadon ko sebe ashishi baka wuli menali mbe sampere jigeka a beni ala cika soro sama fi sama kulugulu yere fuduru kalama mba ke kichechi bilai ara saka boya sini sini noro galombe da shu eshuri la blokera uka nantan kuliala ne awa ture dia uka Mali ne dia uka Mali vous n'avez rien à foutre awere nywana papier tabolo de ahonna na ninde unye faransi de a kritikata ne koni mana ne awa ture mana tige mugo ne ti togo gosindaina mais pourquoi aw tigere ndole là moi je suis comme ça mais pourquoi tout l'état awa ture vous n'avez rien à foutre parce que mbo ni fendo de che c'est pour cela aw be wobe blane là et odo on est pour nga vidéo là bana ko ko fe di mbalom malonga e fenget nga page minena jugu sako dendo be Facebook kay arani mana les bloqueurs les bloqueurs o fana na li sigi ngodi den shu yenkinsa chete musote o fana parce que ni to ka infodro bina nga page mine kwa chete musote o na nyeda kurukuruma on dirait ni konyo muso muntese moni kuru yerekela na be ka moni kuru yereke moni kuru be funu chogomina nyeda balali itita solution nyini nyeda ina ko international jugu sago de fonangala ni ka sagi tala de atere ne chesa mume ke blani la de abina no che parce que na fate ela ne te goshiu to be haramuya ne dama parce que tu m'intéresses pas ne ibonga vivide là. Et nana donné quand on est 2h du matin depuis mbe Espagne Canada na ka ateri parce que djie be de aliteri djie be de ateri i teri kene ka ko ko beke kata nyini fon fe nkun sigile me romina ki sembi kona ko pare kata fon fe ne ma dele ka ti nyini de wani ma dele ki yole jagwe teri ma betiti ka srafe me ga srafe teri ma be ka srata wenga itara tu frana nga ngo ko sagita no be ka joyi jula kibina kana ba ne ma ne te to goshi parce que na fatila isigide ivoirien bloquer ero jume bloquezi nterike iteni cheni muso ya indabla ikata muso furu nete nyini mbobara la de jamais ne muso de nete nyini mbobara la de e de bobara juru tegelo fo bo he bobo be suriko nete kele ne iye mbole mbalmo molion allo non John do c'était 2h du matin kalinga vidéo là. Oso tara galon tigada na kata fo iba boku munyana États-Unis ko mbora ngomi na Madonna Cissé no e fato muzoni ngomba gushi
utara kata galon tige iba bokum yana kone ko komina bako ko fano banini nyo kuma wala malla ko fanya na ngo galon be da shure la galon te dane la blengui ne bora ko kuma justifier jugu sago de na nyeda ko juga papier ana nyeda kurukuruma iba ko mon kuru bani yele nima hallo ça va non ça va on c'est qui ala e ju farale e tara mo mi doa e karsa de dosa ngo karsa jume wallahi de abeni ala na kirache wa mu nyon kerila anyon kera nere la no ne adon ale dogo anyon mu kerila o nyon kera nere la on fle kata golonti ka danila kata fo procureur touré nyana ko ne sera marila ko ne kamine anyon kera nere la ka donné ka ni kasi be baro ne dusugun kan wambe yine o la otesene la nere ko kuma depaye alaka murujan jugu sago de jelimango de ntofo ay ne kontana ko de o kalela no ha ayi shuri kule bleni kashiga nere kan shuru kashiga nofe fone bulla ka doli paranta tellement ahina ene mine janya mugo denga fsanai awo afo Annabelle nyana afo Annabelle ara ngwana fanya na kai ya fama Aziza wallahi ne de tara do aka fona ngala nintui afo mami jitakte nyana malika ka jema kaka ya fama mama kala do nyina ka beni mami ere tai parce que ne bodo o edemu nema kala beni kana donka kuma onyefo ne ka kuma onyefo ne ngo ke ngo community wuli so koma jona ne den kaso woni Aziza be wuli jona no Annabelle nga be video ke jona ngbe nga telephone mbla ere ngware vela 8h la na so na mbe wuli mbe Aziza wuli mba nyefa nyana ayera ku yene bloqué o ngo do nga bi de bloqué jugu sago din ikana ta muso furu nyamogo din mana ko des bêtises, des conneries, des bloqueuses et des bloqueurs. Et yoro tu me bloquezi. Moi de be jate malikono. Moi de baroke ebe. Ne fana wulila wala sa. Ne makuma ne ko nyina na yare. Ne wula vers 9h. Ni ko kan ngadara ko nyina bo. Kan ga chiu beke 14h de ni Annabelle wele. Ne kuma nyefo de fait que fronangala ni jugu sago de into bala odwe Annabelle tonyo kane fana tonyo kama mi jagti jema tonyo o jarane o ni Annabelle wele ka kuma nyefo parce que deni toko mi bala Annabelle ko problem tala kwa wakijo komba komina jugu sago de na nyeda bito mai komina an débloquer non OK ngobe janyi ba malame Annabelle tara kata débloquer la tari sigi nafsi parce que kuma majan nena chawo atari sigi sakata kono ko zaka to ke Annabelle kun Annabelle fana beka namasa fara fla koro depuis ala kaneda ne mani na ananye da ko juga papier jugu sago de ebo dinge be shuru eni ala na ebe nyini ibo dinge de la fana kana kebini dado on mo nyana madeuna chete muzote mabo on shila de o mabo on shila chogo ya nyini ibo dinge mbe shuru ni be kushido wala chogo ya nyini ola parce que no le fiengo na fatile itoko ka haramu ya ne dama abeni mo yere mana etoko fode wallahi alakira ma american ki dangade dugu ba kele da frila semina jiem go shimanki etoko parce haram elendo ebena kebina ombo anchuko yala enyetene na stress zoro Aziza la de stress zoro mami jak ngone alne matakuma ya fo mami yana abeni ala nakirachi afo mami yana kaka ya fama wallahi malola de chugusa go dinantigi din cheba koro nanfigi ebe seka muke abene ne chewa mumbi blane la de ne bode ju fara ya no alaka muruja ju kamse atne mi eche ngone sarde bilibili dakandakantigi ebe se emini joda turire akapo enyamugodi porno masika dora fefo nanko mbe dumunike mbe wuli mbe boke mbe suguneke
yoro mi kadi mbenta mbendem blanga pusati bele ba kono kanga basketi don sena yoro mi kadi faransi gatakai e be se ka munke papa ka no de fie to de ka haramu ya ne dama wallahi bile mo ba fa ko alawa mo jinya mo ba fa ko Allahu akbar ni e to ko toucher a beni anna ke ala be jurumu bamba kele ne sebe to la i to ka haramu ya ne dama ne mogotila eni na donné kan wele 2h du matin mbalima malion tellement quoi wera nyumana ko beti ka waturi beti nya beti yede parce que na fiki den na donné ka ni kashi il fana be kasha no fedi ne kashira foka furata kane kungolo funu wallahi ne reta dom ne rebe ni nyefo mo mi yana awo wa waturi nyu ngun tesaka fo mo ko nga bora ma anniversaire mondial la sisa ngwa klaka na kele mondial wuli mo kuna ngwa chinyere la ngon te sega fo ere biti jusigi kan be bezi de la jugu sa wodi nga be se jena tke fembela ni yake auna ya ani doka ko bora keneka ne dogoni bolo shiko bolo ni ko vogalita ka cheni bala jabika aketo Côte d'Ivoire, Abidjan. Ko vocal ta ko chineni balama ja ayo chi jena tege mugo bela jelema. Ninga klaki fa kale ka bakale katane togo do somon fe katan togo do moru fe kan togo ta ka jena mini ko do vocal labo. Neni shiko ye kele wuli ni vocal ko ina. Shiko ko ne mako garando ko vocali ndiasa. Ne ma songa vocali di shiko ma. Batoma ika aketo Belgique. Also abe boka batoma fani ni ko baneni. Batman jabate Batman ko ne mako ene dokni ko vocali ndisa ne masonga voni ni Batman kelela ne ni shiko ka kele ale ne den fa kumi dane kere fa ambe shi o ko ne mako ne ka vocali nkala kala me ne ma bone maso me jugu sago den na ntan kolo na nyeda bala le na nyeda kuruguruma na nyeda infection ma na nyeda korokoro na manyi jugu sago den tara ne to chimbe ala maikira mai ne serani la no rifie ngone bai wa solonga de ejuka mise inika forona ngala nika madonna city fato musoni international au juka mise bilai now serani la mbeta mbamba nyinga mfala au nekelinya au nyetenena au ira nyumana papier tembolo membe njana uye na uye nye doro au be complexé na boni na jani ncheka yi wambe fle wan farikolo kai ala de okene au juga mise jugu sago diu au ya bedana kanke mo sube kan mango ya mu kadi mo au be se ora to ni Aziza te Annabelle billahi ne te ndado no kuma ina parce que ne be groupe do de kono no e 100% no e arasai ne barasai ko bi mana ka ntinda do hala meni ko kera chugo mina ika boka nyefo ki yire la jeya I dona ne kanto ala wala bulu jugu sago de chete musote parce que ne to ko fodro be nga video ta ndi to ko fosa chete musote anyini ika ke che folo ika muso embla wa foki se iteke muso yi te muso la ala ke ka ke muso yi jago ya a ben ana karache ni ya nyeda biton ni ala che tu peux pas manger te se ka dumunike ka kla ko biton ke bilba ko ja ite ta fura ni ka biton corona ina ika onto andamela ite ko on a des bloqueuses et des bloqueurs Aziza fafo ne sarde ko au maiwa ngo arasibachi ne de to di arasibachi ma ayo before hembal mamaleon ngo eche na figi den kalabanchi den ngo depi ngorla madeli ka nyon kalabanchi na kana daila alo talawa umu dama de Facebook ngane no ya daila saya de baboila alaka murujan jugu sago de sunguru ba biezoma mandona si se biezoma no e fato musoni internationally
ale ni chete muso tay na nyeda kurumai no ya nyaga mi ka daila saya de ba boyela me on nebe nyona de no de fo au jugu premier de ni fana jugu premier de wi ne ta ka foka jinwuli chete muso tay be do ware kesuno nete ya nga bonga janwambe fle awo nga bonga jambe fle bilibili dakantigi ala de ya kenyisa najesa tashi zoro bitote nyela de balma malion kaletala etala fuitala wa mana bombe fle wankadi mogoy nkunzigi fle loxi e kora wora musoka loxi lesa ayala je loxi de ni de kunzigi de ni pure ni aziza kamate neten dado kwa ni nantangolo kumaina arasa kumbe faransi bla fato musoni international maduna sizembe sampere njige ka kasoro sama fi eni fronangala ni iga patroni parce que oka sagi tala de chete musote ngo sagi tala o babulo de juku sago dim aw be sauna aw be se aw juka misen billahi ala de netake ngo billahi tala ngo mami moye kuma ne fo mami ngo mami makala do nyina ka bala dama mami ko awatu ka ben ala te malika jama ka jobila no mami ngi kana ne fo ko wallahi billahi ka jobila ko mo ko biti dalo ni dala ngo wallahi mami ngo me ba kalama liwira ni mana laka toba ayini ale wole doron kakashale be kashi no fe mami ko awa anga bar wore ke kika ntoko ni tafika ntoko yare me no ngo ke mami ngo pardon anga baroge jugu sagodi ni amanga wallahi billahi ha monjali fa les bloqueuses en bloqueuse yoro jumen bloqueuse mo gade baro kike be jin kono ko les bloqueuses et les bloqueurs malibu kale de toko de arasama a bloqueuse malo ngona ko ene wele kwa faba fone ko ale classique de ba ale la de aba fo kale catégorie A de na ene wele fa allo catégorie E ni fana ngo catégorie A adama de ki wosolo ngo nyumana ki bugu ki yero sra tayo de kwa ki bugu de ki yero sra billahi jugu sagodi ite solution nyini yere la Francia ko mugo be papier soro nina oye tien mugo chama be ni kwengo be papier soro la uta kere be papier de soro la mem monjali be digi ibo dingeri la neta digi mbo dingena de ayi ne bote shuru katan si lababo de la bobe ka putu tellement abo be fasa ne musodi awo muso den wolola belebele dakan tigi wai ni chem ka dimbe tugo ko awo wadin daga bana de bembolo alhamdulillah bil alamina ne bote fasade mon gurutigi solution nyini ibo barada ina folo o mumi ka shuri ko kibini idado auna kiba mblanyo wana ijuka misembilahi kiba mblanyo wana ijuni kamise no de fiana franangala ninga sagita la be ni franangala ni chatene ni chesa iye waye ko beka ya katuara wara saka mgo ko luma chigakila imulubla itari glo franangala ndela sisa nyeba la ko Ivoirien muso do be to ka donglida Ivoirien nga bloquezi do abetiski on bloquezi ou non bloqué Aziza ika bloquezi ngo nene Aziza nene Annabelle ansigi ka shufela la ka yele akakula kwa kono bega tibi Aziza awa koni nga komane kumenu azango dala sa azaku awa ka ben ale koni ni koni ko imane kumene fa kale betabo
Aziza la shole. Aziza ni wala aziza kwa wanu Aziza. Nga to ya kati finsa. Ngu wale ngu ngu frangala ni ato nyode. Ni laga to bain dege bain sa. Ayi. Gala mame ka nyini sa ka dege bami. Aziza kwa awa nu ngu sabalisa. Ngu nga to isa nga kata kungulu la chega yorola. Ne dabalde pana. Aya shike ya. Abet ma nyini de. Ayi ne mi nyini de. De dona ne la. Wa fato musoni sederi fato musoni international. De dona ne la. Awo. Alaka murja ka sar de kuyene bilibili dakan tigi ni kuyene viro la fibe yere. Mba ko de ara warasa be faransi bla. Mbe sampere jiga auka bilahi. Ayo pere akwa sinya akwa blai aw be galonda muso mina kata ma akwa sagi talani ebodi be shuru atere na leche bilai meni yoro mbe nyifo ka ayira wana bella aduna kan chogo mina bilai ana bel kana ke iba fo ko ne tara kata comme complot de ke kwa kanyi ala bolo kan tonga sunogo la kan wole 2h du matin. Wala ni kerane la koi uflega ta galona in iba bokum na ka obla nyona wallahi alaka munu jantara ture de wele wallahi kunne tara mallaka kane mine kalabanci de galon tigela ebe sata anniversaire muhanjal do fa he alade fa alaka murujani fato musoni nebo fe wallahi mo mi ta ofe neto alaka jogar fini o juru jigine meza ay Annabelle ini mami jagte na mani kala ka dinema nyanta ulade fafo alade video mani perimele ikadine de koi aplo kesi go no yi bai kalabanci din wuli ye kwa i bai kalabanci din bloquezi i bai kalabanci din wuli ye de mais ala ki changer mais i juga misatene ni chede mbora kan yoro ni fo Aziza de kama sono i bi shike Facebook ka neta don wo fien wuli la moi je mange bien je dors bien yoro mkadi ngwa metan ben bobara ban yere fa e fa befe nente mena fom abene ala cheka neto mami jagte nene kumeta malika ka jema feni ala ka murjangu trane soroi mami ma fa echa awa turi doni no de ala ka murjangu ba siga nyekum nyewodi ne de afeki ide magagoya joli mango sur entere ala jugu sur entere basa ni ya joli ko basa barayeli me sampere jiga kwa ayo ngono sa ayo abone ni page gangwa ni nga page kura de we doing gwalu koko be ko kelin bilibili dakantigi awatewa awadu membu ofinyana ini nyeda ko juga papier ibu dinga mbesika ibu dinga mbeka suru solution nyini ibu dinga na folo iga kushinyana manyini gadu ibu dinga na atene ni chere we bi shige Facebook nga neka appeli mabam mo nyana ma wolla nebete wuli mbiti wole ka mufinyana tu m'intéresse pas nebete wole ka mufinyana kata mufinyana ka do fran kungo ka mugo fefe ba foko Allah wa kubara ni to gochi dala shinya kele Allah be jurmu ba kele ni sabe to la mugo har mu yale mugo ja shide atugura sedere mugo ko nata nunko kala nata ma filiga kala atugura kono musomo be ko ne de uluga ni muru dama ani kono chemo ulu shima chiga kala ibinari fato alaka murujani fato mzoni sora base ulu yinyokondi ulu jugusa ko deundi comme parce de ala kulu dawlute mo chiga refe wanu yerete wo ute kum mohola guru de nimi saka guru bineya fato mzoni fo ke sa ebe saka kum mohola fo ki sa i juwe we entere la fa befe ne na ni ndeunye na ni de ngone ntare wulu ya jude bla parallèle la chao ni nyonche arasa image be fere jube
deben ka yere ke ka fere jugu sago de min amenyo na o te kele bangane me doni ne foya arasa ka ta shini mbe san peren jigiga ye galona mu'mina ibe na fo ini ka patroni bodinga shuru atene ni chere bodinga shuru ibe solution ni i bodinga de na folo i bodinga fara nyonga iga kushi nyana manyini kadu ne be soro kan dado idala bodinga shuru nyeda kuruma enne kelenyewa ngone muso nete chei mbau bla video kaname bodinga shuru ni Aziza Kamate itoko ka haramu ne dama ne ti toko fo atanche ante clasie ne te bulo kezie wa ne te bulo keri koi ne mbe video de ke kan kanu bako ni sodia kan ga gidi sangoro ta momed isu bacha khaspach apana comme maliko kuma fo des conneries comme ça comme toi tu es un connerie et connerie di et corona di et sida di tu m'intéresses pas ni bed do bila corona bila sida bila infection bila il le no ni buton et mouro là il est sale ngame buton fitini me mun nan kanto made ni buton infecté li be mouro là il est sale c'est le salité bilai biton fitini me mununa aga ya foma de men kame mu ma corona ni sida bodinga shuru nkambo de ma nkante biton tigi be mbase biton me bobela me bodinga shuru ta emu ale tabayi anye ba ere kono bele da kantigi ko we ko gele nga page kura ayo abona aka arasabe wa wore shini ubia shini ngene menale ni page nga ka sampere njigi ala ka muru janga koko be kugele awataya awado ne tera ya wasolo ngonywana wambara wo wannato sunjata nyumana dangarantuma tan nga segi mana te mogoto woto wannato ko be kugele bele dagantiga awataya awado suna bodinga shuru mesega ka bodinga ba shuru ni Aziza te ne ten dado ni kuma inayere parce que eye mouye Aziza ti do nebi do iye mouye bela jile depuis chiko bora ne ka vocale malien dem bébé do sans exception netin dadu idala me ina ni jure dudone ka mamika ya fama de no e malika ka jemai Aziza ka ya fama de afa kan débloquer kala banchi de zone de ala wala jugu suran suran très des bloqueurs et des bloqueurs jugu sa godin ya de bina ke bina dafa ko ne kata do ga inbox ko ne bi shi kai ka boy ka téléphone akodi be biga ne ten dadu idala tu m'intéresses pas atne ni che maya atanche amulu tegelenyi anga famu tegelenyi alai ede ne ka tugone ko konkadiye ka kla ka faki ibe blana ko awatu de ko pornographie ena wena ngo be obe muso bela jelen soro malma malion o erreur abe bela jelen soro mba nyini malma malion muso be fa ala kana ntanyo ga mo soro kan piéger awo o tene bali dumunina atem balinga bo atem bali chem kadien ka tukako wa atem balinga atem baloshila wambe vipia arasa nyumana wambe nja pia wambe snoro pian me boke pian où est le problème aw de segeli aw na anko bele daganti bodinga shuru bodinga bashuru ita on intéressé parce que tu nous intéresses pas na fatila anyini folo ikake chega muzofuru igo untoi ma famia abaoni ibika munga sagitare iga sagitala ni gasamana ibe munga samara joshi abaoni ureche juga mise odi ne jugui juga mise assalamu alaikum akwa geto neni nare me ni mani danga fla do ni danga de na uti sebedo ayo abone nga page kura kan kanu mbago belibele daga ntiga watu ayo abone de video du monde mo benale maliko kuma o anika frona ngala ni goshi anaka fato musoni international madonna sisi mena lukama ayo abone kusebe ko be ko kelembo bla
aw salam alaikum aw bisu bisu akuma te caya Delfro ne dogoni ala ka barika do volume ka intro wallahi bilay abla dana Delfro am ɲɔgɔn bolo fo ɲɔgɔn bolo chama awɔ ya fɔ ko ne de taara vocalu di Delfro ma ɲa di pian Delfro volume ka ne dogoni ala ka barika do ila am ɲɔgɔn bolo dɛ fo ɲɔgɔn bolo chama n bɛ voyage la wa n bɛ nale Paris dans peu de temps mercredi ou bien mardi ko bɛɛ ye ko kelen ye a dan do aw salam alaikum